tabou ka tiɲɛ bangi tɔgɔtigi ana kanubaga cɛ sans tabou l'info à la source n balima cɛ ani muso aw ni ɲankuma a ka émission sans tabou ni y'o daminɛlen aw bolo tuguni ouverture média soba in kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw ye sans tabou émission ko an k'an kɔnɔ diya ɲɔgɔn ye ɲininkali minnu n'a tun bɛ aw kun ni a kan cɛ ni a dɛsɛlen don k'aw ka idoliw n'o y'a ka starw a kanubaw k'u sɔrɔ n'a y'u ci an ma k'an k'an gɛlɛ cogo bɛɛ an ka se ka star n'u rencontrer k'u ɲininka u la walasa ka se ka bɔ kunpan na bi anw selen don maa min ma ni ale fana ye tɔgɔtigi ye ni ala ye tɔgɔ kalifa la mali kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan ale tɔgɔ ko Klaba Klaba bɛɛ b'a dɔn comédien don a dɔnnen don réseaux sociaux sanfɛ téléw ka radio mɔgɔw b'a ka fɛn caman ye donc ɲininkali minnu bɛ aw bolo n'a y'a ci an ma ouverture média ka kan k'an gɛlɛ an ka ɲininka u bɛɛ dafalen bi yan donc an bɛna Klaba ɲininka a la ni aw ye jaabi min sɔrɔ a la aw ni ne an bɛn'o fɔ ɲɔgɔn ye don nataw la Klaba i ni ɲankuma wa cɔrɔbi cɔrɔnin ta ko bɛ cogo di lafiya ni fɛnw kan jumɛn bɛ firi bɛn gɛn ça va zoro wallahi bien ok donc Klaba an ye de sɔrɔ bi l'émission sans tabou la diyara an ye donc i kanubaw u bɛ ɲɛ b'i la bi diɲɛ fantan naani fɛ donc question caman cira a ma k'an k'i ɲininka donc an kɔni an bɛna bɛɛ boloda ka ɲɛsin ma i labɛnnen don kɔni cɔrɔ i da i k'i hakili tigɛ ne yɛrɛ de ye ɲininkali ye i mana ɲininkali kɛ cogo cogo ne b'a jaabi bɔ k'a d'i ma d'accord o diyara n ye ɲininkali fɔlɔ n b'a daminɛ ni i yɛrɛ tɔgɔ ye Klaba ne yɛrɛ ne t'i tɔgɔ yɛrɛ dɔn fiyewu i tɔgɔ ye min ne tɔgɔ ye Lamini Samake ne ye Welesebugu ka ye Lamini Samake awa Jitumu kɛrɛnkɛrɛnnenya Jitumu ne bɛ Musala Jitumu fa jumɛn don Musalabugu mais an ka fɛn bɛɛ kɛ Bamakɔ yan an taara village la siɲɛ 2 ɲɔgɔn mais bi alhamdoulilah mais i bi yan muso b'i bolo wa ayi muso tɛ n bolo muso wa j'ai fait quoi avec les femmes non muso tɛ n bolo muso t'i bolo fɔlɔ non ah d'accord den fana t'i bolo fɔlɔ non den tɛ n bolo fɔlɔ ko bɛɛ bɛna dɔɔni dɔɔni de parce que n'i bɛ niveau dɔw la en tant qu'un artiste i bɛ muso ko ninnu i b'a bɔ i ni kan dɔɔni quoi n'i ma bɔ i ni kan dɔrɔn i b'a lakɔlɔsi artiste n'i ye muso ta joona i b'a ye k'a fɔ i ka carrière bɛ faiblir dɔɔni parce que n'a fɔra i k'i occuper muso la k'i occuper denw na c'est pas facile. D'accord Klaba bi i bɛ comédie de la an b'a ye i bɛ yɛlɛkow kɛ réseaux sociaux kan donc ala ye tɔgɔ d'i ma bi Mali kɔnɔ donc tɔgɔ sababu la mɔgɔ caman ye ɲininkaliw kɛ k'an kɛ o denkundi la fɔlɔ o de bɛna kɛ fɔlɔ ye mun ye e Klaba don comédie la mun ye don yɛlɛko ko ninnu na mun ye ne don yɛlɛko ko ninnu na ne voyagelen n taara i b'a dɔn baara caman bɛ yen n ye minnu kɛ aw bɛ caman dɔn komi n'a fɔ jumɛn tel que n ye parantiya kɛ an bɛ to k'o kuma ma o ye tiɲɛ don n ye parantiya kɛ Marafa arrêt la n bɛ taa Bichare place fan jumɛn o ye fan jumɛn Marafa arrêt misiriba yɔrɔ la n'i ye turu cɛ ta ni turu cɛ sotarama ne tun bɛ si sotaramaw kɔnɔ moi j'ai fait 3 ans n bɛ ka si sotaramaw kɔnɔ n bɛ parantiya kɛ n bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais u tun bɛ n wele ko Moti Toto o ye mun ye n tun ka suyɛli ka teli parce que suyɛli la parantiya la mɔgɔ si tun tɛ ne kan suyɛli cogo di ta suyɛli kɛ ni i n'i ka patron taara n'a ye voyage kelen kɛ aw segin dɔrɔn o y'a sɔrɔ i ye dɔ tigɛ k'a bila i kun ne de tun bɛ wari dogo maa si tun t'a dogo yɔrɔ ye donc o de la u tun b'a fɔ ko Moti Toto i m'a faamu n ye parantiya n ye san 3 k'o la ka bɔ la ka na n y'a geribuyaw kɛ ka suyɛliw kɛ ka bɔ la sisan n y'a ye ka fɔ ça va pas ka n tilen aventure sira ma n taara Cameroun u yɛrɛ ka kuma la ne yɛrɛ fana m'a dɔn fana tiɲɛ don an ye tew feere ka samaraw sire ka motoboli kɛ yen ka mécaniciens ni fɛnw bɛɛ kɛ Cameroun ka sɔrɔ k'an ta ɲini sisan ka sɔrɔ ka taa Congo fana n taara yen nɔ n taara mɛnna yen dɔɔni parce que n ye san 1 dɔɔni fana kɛ Congo n yɛrɛ de sigilen n y'a ye k'a fɔ mais i bɛ ka nin bɛɛ kɛ i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ i ye rap kɛ i ma ɲɛ sɔrɔ a la a ye rap fana kɛ n ye rap fana kɛ Mali la yanni ka taga Cameroun si n ye rap kɛ n ma ɲɛ sɔrɔ a la n ko mais e ye rap kɛ i ma ɲɛ sɔrɔ i bɛ ka taa aventure la fɛn tɛ ka sɔrɔ parce que aventure yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ne ye san 6 de kɛ ne seginna n'o ye 40,000 san 6 san 5 40,000 ne sera ka segin n'o dɔrɔn de donc o b'a yira ko tunga ma diya o la tunga ma diya mais an bɛ se k'a fɔ fana tunga diyara mais musoko de bɛ mɔgɔ sɛgɛn kojugu i taalen tunga la awɔ n'i taara tunga kɔni na i b'a dɔn yen nɔ musoko kɔni tɛ ban i b'a dɔn cɛbakɔrɔ ta ye dala ye negela ye musoko de b'an caman sɛgɛn aventure la ko ni maliyɛn bɛ wari sɔrɔ parce que courage bɛ maliyɛn na ka baara kɛ maliyɛn ma nin miiri a fa n'a ba la baara ka d'a ye i bɔra ka mun to yen i b'o dɔn mais kuma dɔ la musoko fana bɛ don i senkɔrɔ ka kow ɲagami mais alhamdoulilah ne ka transport kɔfɛ 40,000 kɔni y'o sɔrɔ san 5 kɔnɔ n nana n'o ye u ye nɛgɛ ko bouteille ta Mali la o y'a sɔrɔ n na kuma don bɛɛ bɛ girin na bɛɛ b'a dɔn teriko bɛ girin kan n ye wari bɛɛ don bouteille la en 3 jours ne ka poche nana ban 40,000 fana banna 40,000 nana o b'a yira i ka 40,000 na i ye wari fɛn sɔrɔ Congo yanni i ka na Mali la a bɛɛ taara musoko la a bɛɛ taara n t'o dogo a bɛɛ de taara la
na bɛɛ bɛ taa o n'a fɔra e ka taa mɔgɔ ta a bɛna si fɛ dumuni ko i tɛ wari min sɔrɔ file la n'i y'o don file kɔnɔna kɔnɔ a bɛ taa n'a fɔra i bɛ samara siri i bɛ tew feere e cayalen b'a 100 ni 500 ye n'a fɔra muso dɔ kana si fɛ n'o nana si fɛ dumuni ko ni fɛ kuma dɔ i tɛ baara kɛ paressedisi bɛ na i kɔrɔ la i m'a faamu kow ka ca ko ni cɔrɔ n'an bɛ wari sɔrɔ dɛ ko n'an bɛ baara kɛ an bɛ wari sɔrɔ mais kuma dɔ la kunsigimafɛnw bɛ taa n'a caman ye mais mɔgɔ caman de tɛ sɔn k'o fɔ ko n'an aventure kɔni Mali aventure bɛ wari sɔrɔ kɔfɛ yɛrɛ de mais n'i ye muso ko bɔ a la tɔ b'a dɛ d'accord donc kuma diyara n ye an ye faamuyali parce que o kunpan kun bɛ ne yɛrɛ la caman ko ten ko i ye tungaw ni bɛɛ kɛ i ye sotarama para ne kun ma da n yɛrɛ kun na s'a ɲininkali ma komi i da sera a ma donc o b'a yira ko tiɲɛ don nka an kɛlen ka question i yɛrɛ ka photo bila an ka réseaux sociaux kan n ko mɔgɔw ka question poser caman ka ɲininkali kɛra mun ye dɔw ko i ka comédie la ko i bɛ nɛni kɛ dɔw ko k'i bɛ bugɔli kɛ dɔw ko k'i ye vulgaire ye k'i bɛ tili kɛ k'i ka mɔgɔw ko n'i tɛ ɲini ka n'u kɔ kari k'i b'u bugɔ kojugu c'est vrai dɔw fana ko comédie yɛrɛ k'a ti i minɛ fiyewu bɛɛ fɔra a la nka ne ye nin bɛɛ jate minɛ n tilala ka mun ye n y'a ye k'a fɔ malgré tout ça e ka vidéo n'a bilala a bɛ taa 200,000 vues 300,000 vues 600,000 vues o tuma secret jumɛn bɛ tilaba bolo o tuma maa minnu bɛ ka nin fɔ i kanubaw t'u si la wa ou bien e kanubaw ye maa nasugu jumɛn i ka secret très bien i b'a ta k'a lajɛ ne kanuba fanba ye faamaw b'a la denmisɛnninw fana b'a la ne ka di denmisɛnninw ye kojugu voilà ne kanubaw filɛ nin ye denmisɛnninw b'a la maakɔrɔbaw de bɛ ne ka fɛn lajɛ kosɛbɛ denmisɛnninw fana ka di denmisɛnninw parce que n'i diyara denmisɛnninw i bɛ diya u fana u ba ye o ye tiɲɛ i ye n faamu ne ka comédie ne nana sɔrɔ comédie kɛcogo min bɛ a ka ca kojugu bugɔli de fana ye tilaba ka comédie yɛrɛ dɔw ye mais u bɛ ka k'i n'a fɔ ne bɛ mɔgɔ ninnu bugɔ cogo bugɔli cogo de bɛ hadamaden na cɔrɔ na n'i bɛ tɛgɛ kɔnɔna la tan n'i bɛ hadamaden bugɔ ta a tɛ dig'a la i b'i tɛgɛ i bɛ wo de don i tɛgɛ kɔnɔna la ni i n'a fɔ ne ko e la sisan tan est-ce que a bɛ digi la nin kelen digira n na dɛ tilaba i tɛ nkalon tigɛ i b'a fɔ wa bugɔli cogo dɔ bɛ mɔgɔ la puis ne nana imposer n'o bugɔli in de a ne nana ni mun ye ne nana ni vulgarité mun bɛ k'a fɔ ko tilaba ko vulgarité b'a ko il est trop vulgaire c'est vrai dans les vidéos Klaba est trop vulgaire mais est-ce qu'il y a une vie ta k'a lajɛ wa ni nana ne ka vie privée ni nana ne ka vie kɔnɔna la dans les comédies i bɛ taa sɔrɔ i ye fɛn dɔ ye mais i ka vie réalité de t'o ye comédie ne nana imposer n'o mankan ci de i ɲɛ bɛ mankan minnu b'a la k'a fɔ ko mun bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ ta mɔgɔ minnu b'a la ko Klaba bɛ taa wa mɔgɔ tɛ i t'a sɔrɔ olu de fɔlɔ bɛ ne ka vidéo lajɛ bɛɛ ɲɛ caman bɛ Klaba donna ta a bɔra ta Klaba donna ta a bɔra ta olu de bɛ tila ka boli ka taa vidéo lajɛ mɔgɔ bugɔ ye ne ni n ka mɔgɔw de cɛla don est ce que nin y'a san joli ne ni n ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que lako faralen ya non ma deli ko ye fɔlɔ ni bugɔli bɛ di la o t'a dabila kosɛbɛ e bɛ ka bugɔ donc o b'a yira bugɔli ani pɛrɛn-pɛrɛn ni ka mɔgɔw sama ani ka nɛni ninnu kɛ o ye ka système dɔ de kɛ bɛɛ n'i ka style de don a bɛ n'a fɔ rap la bɛɛ n'i ka style don cogo min na dɔw bɛ olu bɛ conseil di dɔw bɛ fana olu tɛ kuma ɲɛnama yɛrɛ fɔ rap la mais u b'a lamɛn Mali kɔnɔ bi n'i ko i b'i ta kɛ wajulu ye i tɛ foyi sɔrɔ a la wajulu ça ne marche plus k'i ta kɛ vidéo la wajulu baw ye kuma sɛrɛntɛlen baw ka tila kumule mun ka di fano k'i b'o kɛ e tɛ foyi sɔrɔ ne na comédien nin y'a sanna ne mais bi ala barika la e yɛrɛ nana ne fɛ i ye kow cogoya ye ala barika la bi alhamdulillah fɛn bɛɛ n ba bɛ lafiya la n fa bɛ lafiya la ne yɛrɛ bɛ lafiya la i bɛ k'i yɛrɛ balo a la fana ko ne tun bɛ dɔnkili la wagati ne tun b'a kɛ wajulu de ne y'a ye k'a fɔ de wajulu de tɛ marché Mali la bilen e tun bɛ to ka ladilikanw don a la ladilikanw don a la o ma marché maliyɛn tɛ ladilikan fɛ cogo di Klaba ni ko maliyɛn tɛ ladilikan an bɛ yɔrɔ min na bi nouvelle génération ye n'i ma bilen kɛ fɛn fɛn o t'a lamɛn i bɛ ne ka vidéo lajɛ bilen t'a bɛɛ la dɛ mais bilen bɛ kelen kelenninw na o bilen fana ma fɔlɔ la parce que comédien cɛkɔrɔba caman bɛ minnu ye bilen kɛ ka tɛmɛ est ce que a fɔla ne la n'an zoomé ma fɔlɔ ne ka vidéo la mɔgɔ caman bɛ n'an zoomé mɔgɔ caman ka vidéo la i b'a lamɛn Batare bɛ mɔgɔ caman ka vidéo la i b'a lajɛ wuluden ninnu ne bɛ na n'o de ka imposer n ka propre style kɔnɔ comédien tɔ ni ne ka style tɛ kelen wa i ka kuma yɛlɛ a bɛɛ la i b'a fɔ a bɛ nin ba cɛ a bɛ nin ba cɛ ninnu a bɛ nin ba cɛ ninnu i bɛ taa sɔrɔ a ka di mɔgɔw ye n'i y'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ sa yɛlɛ la parce que a diyara mɔgɔw ye comédie la ne nana nin y'a sara mais aujourd'hui ne tun tɛ comédien foyi la k'i bɛ sɔn k'i suulen don de k'i ka vidéo bɛ lajɛ ka tɛmɛ ne ta kan non o tɛ yen donc i yɛrɛ dalen b'a la i bɛ maa caman ɲɛ la maa caman tɛ dɛ a comédien tɛ Mali la bi n'an ko b'an sigi yɛrɛ k'a fɔ quoi vidéo bɛ lajɛ bi actualité san bɛ yɔrɔ min na Ivoire dɔɔni ko kɔni banna ye Ivoirien bɛɛ bɛ n kɔ bi Guinéen bɛ n kɔ sous région o de kama n ko attitude jɔyɔrɔ ma RHM basique tu peux être international ka sɔrɔ i tɛ français mɛn Gimba national kɛra Gimba national ka sɔrɔ a ma tubabukan fɔ a ka vidéo la donc e fɛ i bɛ se ka kɛ international ka sɔrɔ i tɛ tubabukan non tubabukan wa i bɛ se tubabukan i bɛ taa dɔw bɛ an bɛ Ghanais joli ka vidéo lajɛ bi an bɛ siya dɔw ka vidéo yɛrɛ lajɛ an t'a dɔn nin bɛ siya min mais i bɛ yɛlɛ a vidéo la
o bi dépend yɛrɛ ka comportement de la o de kama o vidéo nu mɔgɔ kana ne ka vidéo lajɛ n'a y'i jaabi ne ka vidéo lajɛ n'a y'i ja fana i bɛ se k'a to yen mais ne ka vidéo c'est des vidéos internationales a dabɔlen tɛ Mali dɔrɔn kama o de kama n'i ko i bɛ bugɔli ni mankan ci yɔrɔ lajɛ ani nɛni ni fɛn ninnu i b'i kun fɛ parce que ne tɛna n'a dabila. D'accord, donc Amina, mais mina segin kɔ dɔɔni i donna comédie na kuma i y'a kalan de kɛ wa ou bien e yɛrɛ de sigilen i y'a ye ko tɛ ka marché i yɛrɛ ye hakilila in sɔrɔ est ce que ne tɛna nin ka style ye ka imposer Mali comédie kɔnɔ. Cɔrɔ ne tun bɛ si kɛnɛma wagati min na mun ye ne ko diya mɔgɔ ye parce que n tun bɛ to k'u layɛlɛ ne yɛrɛ ye k'a fɔ Mali comédien don dɔ ne sigi to avant ne ye comédie dɔw lajɛ ne bɛ sigi ka yɛlɛ de n ko mais ne nana imposer na ne bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ comédie la o y'a sɔrɔ hali Mutari ne nana fɔlɔ n y'a daminɛ ni n ka 4 verres donni ye a ma di ne kɔnɔ ka b'o la ni ba cɛ n t'a min te fumu ko fo cɛ ne bɛ te kunna ma jan b'a min mun na ne nana n y'a daminɛ n'o ye dɔɔni ka yɛlɛ mais bi alhamdulilayi aventure ne ka d'u ye bi n ka di kɔfɛ mɔgɔw ye n ka di sous région mɔgɔw fana bɛɛ ye parce que i b'u layɛlɛ ka sɔrɔ n b'u layɛlɛ n ka d'u ye bugɔli a ka di ne ka denmisɛnninw a ka di ne yɛrɛ a ka di souvent n ka to k'a kɛ ka n ka comédie améliorer ka taa ɲɛfɛ ne ka comédie c'est la violence a nɛmu kuma filɛ nin ye ne ka comédie violence comédie de n'i b'a dɔn tɛ violence mɔgɔ ye minnu tɛ comédien joli bɛ a ka ca Mali la n'i b'a dɔn tɛ violence fɛ minnu tɛ violence kɛ i bɛ taa yen nɔ ni bɛ violence kɛ ne ni n ka violence mɔgɔw bɛ to ɲɔgɔn na. kosɛbɛ n yɛrɛ ye comédien dɔ ye français dɔ ale fana ka comédie ni ta kɛcogo ye kelen hakili de bɔra tɔgɔ in kɔ nka n bɛna mun ɲininkali k'i la hali bi tari baara in daminɛ ani sisan cɛ a bɛ san joli bɔ san naani a daminɛnen i ye sɔrɔ k'a la wa est ce que a bɛ ka i dɛmɛ cɔrɔ ne tɛ baara wɛrɛ kɛ o comédie de bɛ ka ne bolo e yɛrɛ tɛ ne ka sokɔnɔna la ɲɛ b'a la e tɛ télé la kabako don kuma banna b'o fana na i b'a dɔn ne ka diɲɛlatigɛ mun n kana complexe faama la diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ faama fɛ a bɛ ne fɛ yan i bɛ da sumaya kɔrɔ n bɛ da o kɔrɔ télé belebele b'i fɛ a bɛ n yɛrɛ fɛ yen salon i b'i da salon duman kɔnɔ n bɛ salon duman kɔnɔ i ko fɛn fɛn ne b'i tɛ ka diɲɛlatigɛ mun n kana ɲɛbɔ faama fɛ diɲɛ kɔnɔ n kana complexe mɔgɔ ɲɔgɔn na o de kama diɲɛ kɔnɔ ne tɛ n kuma jigin n'i ma jɔn si wa n'i y'a mɛn tilaba ka fanu don dɛ n'i y'a mɛn tilaba bi comédie la ne ka fanu olu de ye ne ka fɛn bɛɛ ye a n'an kana ɲinɛ te asura tigi kɔ u ma ag an kana ɲinɛ mɔgɔ kana ɲinɛ i sababu fana kɔ o fana ye belebeleba ye tilaba ka ko la i ye n faamu wa i bɛ baara o baara la i k'a ta sɛbɛn ma i bɛ caman ye mun ka di maliyɛn ye ka to ka mankan ci n tɛ tilaba fɛ tilaba y'a kɛ tan e ma deli ka ne ka vidéo lajɛ k'e kun ka taa commenter de fait k'u t'i fɛ u bɛ t'i ka vidéo commenter o de kama de fait k'olu b'a commenter a bɛ o de plus que u b'a commenter plus k'a bɛ lajɛ mais a critique ninnu dɔ i b'u mɛn a ti foyi kɛ ne la critique wa critique tɛ an bɛ sigi ne yɛrɛ paranti kɔrɔ ni zon kɔrɔ kɔni n'i ko i bɔ critique i ma fu critique parce que ne tɛna den mɔgɔ fosi tɛ critique la n'a y'u diya ko kɔni kɛ de fait que i bɛ critique kɛ Arafat filɛ nin ye Côte d'Ivoire critique min dara Arafat kan a bɛ se ka da diɲɛ artiste jumɛn kan Debordon Arafat bɛ critique don donc de fait que i bɛ mɔgɔ bɛ ne critique o ye baiser de ne wolo o ye baiser de ne bolo de fait que i bɛ ne critique i t'a sɔrɔ dɔw bɛ o tɛ ne dɔn u b'a ɲininkali tilaba in ye jɔn ye nin bɛ ka kɛ ça veut dire que e bɛ ka ne tɔ la dɔn de ka taa o de kama critique ne bɛ taa n'a ye halisa mais a inspiration mina cogo di i yɛrɛ de b'a wakilaw mi ne ka inspiration producteur dɔ de b'i bolo wa ou bien mun producteur tɛ ne bolo ne ka inspiration mina n yɛrɛ la ne yɛrɛ de yɛrɛ ka producteur ne ka inspiration sɔrɔ gɛrɛn de la adamaden mana kɛ cogo cogo denmisɛnnin teriw ye denmisɛnnin teriw ka n'olu bila i bɛ t'i sigi u kɛrɛfɛ a bɛ idéw falen ne ka idée bɛ bɔ gɛrɛn na kuma dɔ la 3h du matin 4h n bɛ don n ka so kɔnɔ n bɛ yɛlɛ Facebook kan dɔrɔn n bɛ idéw créer vidéomani caman de bɛ minnu bɛ inspiration di ne ma minnu bɛ inspiration de parce que n'i ko ka vidéo lajɛ i bɛ t'a sɔrɔ inspiration min la déjà partie dɔw u bɛ ta dɔrɔn ka n ka kɛ comédie n b'a kɛ comédie dɔrɔn direct o de la ne b'o de fɔ mɔgɔw ka critique u ka continuer n'a ye n'u continuer dɔrɔn i bɛ commencer ka dɔn de i bɛ t'a sɔrɔ dɔw bɛ u tɛ dɔn mais u b'olu dɔn olu bɛ kɛ sababu fana ye ka n'i ka page kan e ma ne ka page ye bi a yɛlɛla cogo min na donc a bɛ ka yɛlɛ ka taa fɛ a bɛ ka yɛlɛ ka taa fɛ don o don e ko k'e tɛ maa min fɛ e b'a ka vidéo commander o kɔrɔ de n ka fanu ne mɔgɔ min fana abonné bɛ olu b'a ye don ne ye ne ka vidéo commander sisan ko tilaba ko tu es trop impoli tu es trop vulgaire minnu fana bɛ yen fɛ e ka fanu fana bɛɛ de b'a ye olu bɛɛ bɛ ne dɔw fana b'olu fana minnu bɛ ne kanu à travers o vidéo in c'est que i bɛ ka fu de kɛ c'est que réseaux sociaux critiqueli anw sigilen don n'a ye réseaux sociaux ye fɛn bɛɛ da anw ma diɲɛ kɔnɔ réseaux sociaux ka taa ni gosili ninnu ye a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ bɛ dɔn kosɛbɛ cɔrɔ na ne yɛrɛ n'i ye kuma ɲɛnama yɛrɛ fɔ ne ka vidéo kɔrɔ a man di ne f'i ka to ka ne bɔrɔntɔ de ko n'i tora ka ne bɔrɔntɔ ne bɛ to ka jɛmu digi a kan de ka to ka tɛgɛni kɛ tan olu fɛn ninnu ka ɲi an kuntigi Muhamadu bɛɛ ma k'a fɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ ne fɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ ne fɛ fo ka taa diɲɛ wuli i mana kɛ cogo o cogo dɔ t'i fɛ surtout Mali la ni maliyɛn bila n'i kɔ dɔrɔn c'est que i bɛ ka taa ɲɛ de kɔntɛ n'i bɛ bɛɛ kɔ a maliyɛn mago t'i la dɛ ala kɔlɔsi n'i bɛ kɔfɛ dɔrɔn maliyɛn mago t'i la mais ni maliyɛn bilalen y'i la k'u tɛ bɔ i la ni ba cɛ u b'i ka d'u ye kɔntɛ ni maliyɛn n'i man d'u ye walahi u tɛ bila i la maa caman bɛ yen u bɛ ne ka vidéo créer mais n'u donna so kɔnɔ n'u muso b'u dɛn ka ne ka vidéo lajɛ o camanba bɛ yen ko faamaw de bɛ wari di ne ma n ka fanu ye faamaw ni directeurs de
Quand on est dans la comédie, il y a 4 ans. Mais le premier comédien qui a voyagé avec le président, il y a Mali. Au Canada. Mais aux relations du sur là, il est présent. Il est présent, il est on est là, ah, il est là. Ah ouais, on est là. On est là. We bois fane wole ko bois fane kan wole men ko ka remercier oro la parce que ambe ko ke balla bu ngon fe bu ba wole ko be comme au président ko ata Congo ne aller gaspiller on était à Congo ngon fe anyoy antara tele kan ko président contrat c'est autour ni président c'est ngon fe na fro ko mo gomna na comédie la ko il est violent il est habita il manque il rien dépôt d'ombre la phobie mais ka comédie ko fait président nya fait ay apprécier non a jara mais ma président ma tegra fois ay tegrafo anyoy comédien jolo malla ni mo manga ci la ma wele ko ne fen ngadi bede chorna me mo tama de ma wole mun ma wolo lu ta ke critiquer ko te ni wole la fe na ipu se ka bon bantu ko kuntala mais ni e kele yi ma wole ni e manga ci la se ki ma wole de atita moka mais c'est ça ika comédie yere ko alhamdulillah yi chama sura akula il se ki diju go sabe ki la balo avec qui a trouvé que c'est Chamanga Mali Kofi est-ce que jamana yoro yi wele wa yi yala o ke jamana o Kofi mo to ki wele ka comédie bora tourna la Guinée me tourna la Guinée bora la Guinée ali so ben no fa parler là ou va parler là mais en tout cas ben prix là Ivoire mais bora Canada meta Côte d'Ivoire mais meta Canada faut la première États-Unis ni bora États-Unis sans me sukata Côte d'Ivoire Ivoire be ku pré club bina lu fe Ivoire ben no fe puis on ga fani bade mais meta jongo meta ga fonu kama Ivoirion kadou fait ko ju ay bi mo mandi Ivoirion mo comédien thème li kono ki bi se ka ja Ivoirion ka temene ka yi daba ya tere chora ni ya baraki ba kuma fo ngori kama ngo ma bisa ka international mo ko mana kan wallahi galonte ibe ka international ka to be bamana ga jalaina mais d'accord mais Ivoirion ka vraiment nere bon ni nya e conseil na même kan temene et Ivoirion ka findo ouais il est Mali ko beka ko Ivoirion na se ka Mali ci anyoy ouais il sara ere fala ouais oh Mali cira anya ye crise piqué oh ko do ko ki klala ka Côte d'Ivoire finido Ivoire cira il Sénégal ka e finidu la Sénégal fana cira oh il volu mo ho jabi ko di mais ne Mali supporter Mali gagne ko kelego ne Sénégal supporter Sénégal gagne ka ta final là ou to oro fo de est-ce que oro fo ah parce que nko me chogo mina nere so ne kuma na dute era la ko be de parce que tela ku ya kuma fo nere go me go mun garse na su mun ma après nya ka fo on ça va imam fo mo parce que nko me chogo mina yoro ne kuma go muna di Sénégali kun bora Algérie yoro man jamal law Algérie fana ban kera fa ngba Algérie do zoro ka continuer ay mi Algérie do ne kuma be ne africain do moi je suis africain nemo ne be be de supporter woni kan do na Ligue des champions to ko kelen Barça ne ira lo mba be boron to ka do nyona Chorna iga siga ko kecho la jena tigala dora bana inspiration bade kuma kanina mo chama maye mene de aye e ma akera bezi bay be ko klaba Facebook ni sanfe be côté ne be ko de fo mo de fait ke ne be boron to de kadni ni ma ne boron ni te lafia ni ma ne boron do te lafia ou lu fen de kadni e ma bi soni samina tanda Canada après Canada mita États-Unis après États-Unis mita Côte d'Ivoire mita vacances là durant teta concert fou et mita vacances là mita lafia katija mais au jaguado janinta j'ai commencé à me jaro ah tu so parenta d'accord donc en to manja tuguni émission Tony Manja e mi fenga mundo yananga kuma kumche malichira anya malichile ye video ke ka crise pika kola donc mais ayi musima réellement eranga comédie era ko boy no adigrana malichili digrana la ko jugo malichili digrana la ko jugo mais yoro do la fana Mali chiri digra me munu fana wuchi c'est ni bekele Mali wo Burkina wo Côte d'Ivoire wo Guinée wo Niger wo ni bede ko edugo kele ni to bu na ka côté séparation konté c'est que Ivoire Mali ka gaye kun kadi mais ni Ivoire fana hanchi ne bolo c'est la même chose moi je suis tout moi je suis africain nemo a bekadni surtout Afrique de l'Ouest Sénégal ni fait no a bekadni Mali chira c'est normal be crise pigo jagwa parce que devait ne daba am ngende kuma crise pigo mo wore kuma ne doro chia mais ni ba choro do jagwa be crise pigo imam fo mo jagwa ba pigo parce que déjà alhamdulillah OK o jaranye mais orange la anya e wat dollar do fana e question chama ki kuma ga orange mo tan wati dollar o tani kono na orange mo srana mais kama balfo la ki ya dabla chama ngo non amada orange mo tani ma jore orange mo tantola do abu ya no concert misanu tigɛ la fu ina iba u ka don ga fo ne balo taw bulu de ayish mais orange ma wardima a beni kurane chene mo ne be mu fo nu ga wari de be mu fu ga wari orange ma doroma kelen de ma beni kurane che mais si horo de la orange tani ma ban fo de minale o mu me bara do la minale orange kama
Orange k'a dɔn parce que u y'a essayé k'u bɛ concert tigɛ la wo kɔnɔ quoi a bolo ɲɛna ko ne balo bɛ concert a fɔ a ye ko n'a ye ne jɛ ne tɛ concert kɛ diɲɛ kɔnɔ Orange mɔgɔ a f'u ɲɛna u bɛ fɛn fɛn la u y'a structure u bɛ wo la ko non ko ne kana presse a ci la a f'u ɲɛna ne mɔgɔ fosi t'a ci la Orange mɔgɔ ko ten awɔ ne mɔgɔ fosi t'a ci la mais b'aw gosi f'aw ɲɛ ka yɛlɛ sɔɔni min na o sɔɔni min kama ma presse fɔlɔ mun bɛ ka baara projet dɔw tun bɛ n bolo alhamdulilayi olu banna sisan u gosiliw bɛ na o u mɛnna mɔgɔw kan turu cɔrɔ na n'u mɛnna mɔgɔw kan turu n'an ka français faga français bɛ faga Mali kɔnɔ a bɛ daminɛ Orange Total de la olu fila de bɛ faga fɔlɔ parce que c'est des gens u da birilen bɛ maliyɛnw joli de la karara i t'a sɔrɔ u bɛ 10 giga 20 giga forfait d'i ma ni ba ta a tɛ tɛmɛ 2 giga normal kan tapage dɔrɔn u b'a sɛbɛn i kun dɔrɔn de fu de don Orange gosili ma ban dɛ Orange o min nalen n'a b'a yɛrɛ k'a banna ma ban ala ma daminɛ concert tigɛ ninnu tɛ n'a y'aw diya yɛrɛ n kana tagama Bamakɔ dugukolo kan i m'a faamu wa u ye concert ninnu tigɛ la concert tigɛ n'o na bɛ mun na an tɛ fɛ ka tila b'a la va te faire foutre moi je m'en bats les couilles concert do concert tɛ cɔrɔ na alhamdulilayi ne tɛ bolo concert yɛrɛ la d'accord Klaba o ɲininkali o jaabi diyara n ye kosɛbɛ maintenant ne ko mun de ka di Klaba ye diɲɛlatigɛ la tan ayi kuma tiɲɛ cɔrɔ muso ko d'i ma surtout les sakɔrɔ ta ka jɛ non sakɔrɔ ka di ye kojugu sakɔrɔ baya RHM ka ɲa fɔ dɛ n ko ko bɛ yen n'o muso de ne ka vie ye muso de ka di ye muso de ka di ne diɲɛ fɛn bɛɛ i m'o dogo non ne ma deli k'o dogo n tɛ cigarette min n tɛ gulɔ min n tɛ foyi min muso de hali ne ka vie i b'a jɛ i b'a dɔn ko muso ka di ni petini ye mais muso bɛ yɛrɛ sakɔrɔ de ka di ne ka ca n tɛ musomani fitinin min ka kolo bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ toro cɔrɔ na kuma ka ca a n'a kɛlɛmisɛnnin n'a fɛnw n tɛ n da don o kɛlɛ ninnu sakɔrɔ ka wusu ka sɔgɔnda wusu dɔrɔn san nalini ok d'accord Klaba o jaabi diyara ye bɛɛ mun man di ye mun de man di ye mun de man di ye diɲɛ kɔnɔ ne tɛ fɛn kelen fɛ diɲɛ kɔnɔ o ye PD ni Guinée de man di ne ye diɲɛ kɔnɔ Guinée bɛ se k'o tolérer mais PD de ne ka diɲɛlatigɛ la fɛn kelen bɛ ne énervé ne ye PD san dɔrɔn a bɛ n'a fɔ ne k'a faga san ne wele dɔrɔn ne bɛ ɲugun de hali ne tɛ dumuni kɛ parce que fɛn mun don a man ɲi diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ i b'i yɛrɛ kalama i t'a kɛ quoi c'est des gens qui est malade i m'a fɔ mentalement u kunkolo man ɲi quoi bana de don quoi muso ta muso k'o faamu là je peux laisser passer o ye Guinée o y'o muso dama ni ko ye mais PD non shit get the fuck out of your bitch your fucking money shit nigga n t'o fɛ hali fitinin n'i y'o dɔrɔn n tɛ se ka dumuni kɛ olu de bɛ ne dusu tiɲɛ o de kama n tɛ yɛlɛ Facebook kan ka fouetter kosɛbɛ n'i yɛlɛ dɔrɔn n'i ye n ka fɛnw lajɛ dɔrɔn papa n bɛ jigin parce que n'i y'o ye dɔrɔn non dumuni kɛ non parce que a bɛ ne la ɲugun de quoi ɲugutɔ ko de don quoi d'accord donc Klaba merci beaucoup i ka ɲininkaliw la maintenant ko talent b'i la dɔw ko talent fana t'i la an y'o fana ye question na mɔgɔ caman ko talent ti Klaba la mais quel qu'en soit komi n ye question mun fɔ n ko i ka vie yɛlɛlen don seko b'a yira k'i ko wari mɔgɔ ye bon an y'a ye i ye comédie kɛ i tilala ka dɔnkili fana da donc n bɛ fɛ i k'i ka talent yira n na comédie sira fɛ i k'a lajɛ ka acapella dɔ kɛ i ka comédie kɔnɔna na k'o yira mɔgɔw la maa minnu ko talent t'i la o kɔfɛ i ka dɔnkili dɔ fana da parce que an y'a ye i donna dɔnkilida fana na sa i bɛ to ka ɲami ka to ka espagnol kan de don an t'a dɔn mun don i k'o dɔ fana ɲɛfɔ an ye tuguni donc u b'a fɔ ko talent tɛ ne la est ce que o tɛ o fana bɛɛ ni i m'a fɔ mɔgɔw kanubagaw bɛ yen dɔw fana bɛ olu t'i fɛ hali talent bɛ la olu tɛ se k'a ye i m'a fɔ moi ni talent tɛ ne la ne bɛ concert joli kɛ ne ka concert caman bɛ yen mɔgɔw b'a ye Facebook sanfɛ concert joli u b'a ye ni talent bɛ talent t'i la ni maliyɛn yɛlɛ man di dɛ ni tɛ se ka baara la i tɛ se k'u layɛlɛ dɛ mais e ka kelen kɛ ka yira ne na tan kelen jumɛn i mago bɛ jumɛn na bon n layɛlɛ kɛ comme ne yɛlɛ man di o ok problème t'a la vous savez qu'en bila ko la dɛ ok, il n'y a pas de problème. C'est Klaba Espagnol de la Huerta. Je suis avec les Chornanta. On est de la côté de chez moi. Je suis tranquille. Je n'ai pas de problème. Si c'est que moi j'aime quoi, moi j'aime les gros femmes. J'aime pas les gars qui commencent à porter les sélépons. J'aime les gars qui portent les pédélines. Quand tu commences à entendre la fille commence à refuser. Tu seras tranquille. Tu commences à me donner les pédéros. Je ne commence à carrer les banans. Ok, j'aime pas le quaro, j'aime pas les pédenta, j'aime les grands famours, j'aime les grands amours, j'aime les grands familles. Tu sais, les petits filles, tu commences à entrer, tu commences à te coucher avec Eline, ça va devenir le si ça te donne le numéro pour te tomber, tu commences à ta grand-tante. C'est bon, merci. Voilà. Joli de espagnol kanata. Ni mun kay joli de espagnol kanata. Calmesta.
yeah calmesto non ne yɛrɛ de yɛrɛ ka fɛn bɛɛ ok mais ɲa ye ka dongili da ni rappeur dɔ ye i bɛ se k'o dongilini dɔ fɔ rapidement sigi i b'a dɔn Klaba ye laloma de jɔngu da bɛɛ gosi min kɛr'i la i b'a dɔn Klaba y'o confirmer mais c'était au futur c'était au présent que to kɔnɔ to ko ye den duuru ye jɔngunda kuma caman b'a o bila ka bɔ yen don o don ko n bɛ boli la ka yala la an bɛ ka yala la to ko tɛ n bolo bilen e ko cogo di n dɔgɔnin k'i kalime i bɛ boli i bɛ taa ko yɔrɔ jumɛn la rappeur kolon rappeur i n'a ka sileni Klaba kɔnɔba jumisɛnnin merci donc ouais ko talent fila de bi Klaba la ouais donc talent kelen ye comédie ye kelen ya rap ye filanan ye rap ye voilà d'accord Klaba le kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ ma ka maliyɛnw fo i kanubaw ani maa minnu fana t'i fɛ donc komi mɔgɔ i kɛra cogo o cogo dɔ bɛ k'i fɛ dɔ tɛ k'i fɛ c'est vrai o yɛrɛ diɲɛlatigɛ taabolo kuma jumɛn b'e bolo sisan ka ɲɛsin bɛɛ ma ko nin ye Klaba ka kuma laban ye ouverture média mɔgɔ k'aw fo k'aw barikada parce que n'i y'a mɛn anw fana ka se k'an kɔnɔta fo aw fana don quoi c'est qu'on va fo ka directeur fo ka bɛɛ lajɛlen fo dantɛ fo la parce que a ma nɔgɔn n bɛ kuma laban fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ min ye ne kanu yarabi Ala ka kanu to halisa Klaba tɛn'u déçoir wa Klaba bɛ t'u kunkɔrɔtalen bɛ yala diɲɛ yɔrɔ bɛɛ parce que malo tɛna na bɔ a ko la a ka di maa caman bi ka ni malo ye mais i tɛ se k'a ye dɛ et puis malo tɛ fɛn ka anw na bilen i ye n fɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na an ye fɛn bɛɛ an ɲɛ la an ye ko bɛɛ ye an ye ko bɛɛ kɛ maintenant ne bɛ mun fɔ minnu bɛ n ka di minnu ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye yarabi halisa Ala ka kanu to n'i y'a mɛn ko Klaba bi olu don Klaba de olu de fanu ne ka fanu de bɛ essence kɛ n ka mobili la olu de ye mobili san ka di yan n ɲɛ bɛ télé mun na olu de y'a san n bɛ lafiya o lafiya la grâce à mes fans vraiment n b'u fo k'u barikada dantɛ foli mun na minnu fana tɛ n fɛ i bɛ t'a sɔrɔ bi dɔ t'i fɛ mais sini a bɛ se k'i kanu fo bi ne bɛ dɔw bloquer n ka page kan i bɛ t'a sɔrɔ u ye commentaire ɲɛnɛman kɛ kɔfɛ c'est que wagati bɛɛ n'a ko don dɛnɛ Ala ka hakili ɲɛnama di maliyɛnw bɛɛ ma réseaux sociaux in ko Ala ka hakili ɲɛnama d'an bɛɛ ma mais minnu kɔni bɛ ka ne juguya yarabi n bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'a ka hɛrɛw a n'a ka laɲini Ala k'a bɛɛ lajɛlen sabati pour que aw mémoire bɛ lafiya ka se ka tila ka segin Klaba ma parce que diɲɛlatigɛ ye mun ye i bɛ t'a sɔrɔ dɔ bɛ bila i komi a degunnen de don mais n'a hɛrɛ sɔrɔ i bɛ t'a sɔrɔ i ka kɔnɔw bɛ diya ye ko bɛ yen dɛ ko bɛ yen cɔrɔna d'accord merci à toutes et à tous an bɛ maliyɛnw fo ka maliyɛnw waleɲuman dɔn nin tun ye aw ka émission mandi ye sans tabou l'info à la source sans tabou ko an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye donc an bɛ Klaba fɛ yen nɔ bi donc Klaba n'ale ye comédien ye Mali comédien don donc a bɔra ka kɔnɔta fɔ aw ye mun bɛ a kun n'a kan cɛ hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ nin na donc an bɛ foli kɛ bɛɛ ye a k'an bɛn star wɛrɛ fɛ yen tɔgɔtigi wɛrɛ fɛ yen nɔ waati wɛrɛ la tuma wɛrɛ la merci à toutes et à tous au revoir et à la prochaine merci.